या देशाचो गृहमंत्री गोंय राज्यान येता। म्हाका दिसता गोंयकारांक, प्रत्येक गोंयकाराक खूबशे प्रश्न जे ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान जी आश्वासना दिल्ली, जी आज गोंयची परिस्थिती जी आसा ती विस्तारान आमचे विरोधी पक्ष फुडारी, आमचो खासदार आणि आमचे आमदार हे तुमच्या मुखार दवरतले। हांव एकूच गोंयकारांक मुद्दम आतां इतलो आमी जेन्ना डिस्कस करताले तेन्ना एक म्हाका मेसेज कोणे तरी फॉरवर्ड केली आणि ती खास करून म्हाका दिसता मॅक्सिमम बीजेपीचे जे वर्कर आसा आणि खास करून सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां ही मेसेज पावले आसतली। सब्जेक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ म्हजे घर स्कीम, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रिफ्रेशमेंट। The Majhe Ghar scheme launching ceremony and cooperative beneficiaries will be held as per the following schedule. 4 October 3 श्यामाप्रसाद स्टेडियम आणि ताणी थंय सगळे बरयला डिटेल प्रोग्राम as discussed in the VC held today at 4 PM by DRDA GSLRM. The following arrangements are to be noted. Each self-help group must ensure at least 5 member participation. Participation may be arranged by VO, means VO wise. आता VO किती माशे म्हाका दिसता आयदर मुख्यमंत्र्यान ना जाल्यार दामू नायकान सांगचे ही कोड लँग्वेज किती ती arranged by VO wise or by clubbing 2-3 villages as convenient. Each bus should carry minimum of 40 participants. Second, transport schedule. Buses will depart from each village by 1 PM to 1:30 PM. Return is scheduled by 7 PM. Third, refreshments will be arranged through self-help group members at the CLF level. आता बाबा हे सांगचे CLF level कित्याक बाकीच्या गोंयच्या जनतेक कळपा जाय की चल्ला ते। Refreshment will be served during the journey. Packed refreshment will be provided in buses while returning. आता हे हांव कित्याक वाचून दाखयता कित्याक ह्या मेसेजीन आता सगळ्यात महत्वाचे सेंटेन्स हे प्रत्येक गोंयकारान आयकचे। सरप्राइज गिफ्ट्स विल बी डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG मेंबर्स। आता दामू नायकाक आणि गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक हांव आता विचारपा सोदता की तुमच्या प्रधानमंत्र्यान पळय ते 15 लाख रुपये दिता म्हणून सांगितले ते सरप्राइज गिफ्ट तुम्ही फाल्यां सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक दिवपाचे आसा। आणि म्हाका दिसता प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो फाल्यां वतलो ताणे 15 लाख रुपये ते मागचे पडटले। हे बीजेपी अशा तरेन लोकांक फटोवन लोकांक दिशाभूल करता, गोंयकारांक म्हाका दिसता डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता। तातूंत डिटेलान आमचे आमदार उलयतले। दुसरे म्हाका दिसता आमचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान 2023 एक स्टार एजेक्टिव्ह क्वेश्चन घातिल्लो की गोंयान जे रस्ते आसा त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कितले लोकांक ब्लॅकलिस्ट केले, कितले डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ते रस्ते रिपेअर केले। आता हो खास म्हजो प्रश्न हाका अमित शाह आसा कित्याक त्या प्रश्नाची जाप ह्या सरकारान दिल्ली आणि तातूंत एनेक्शर 2 जो प्रश्न एंटन डिकॉस्टा युरी आलेमावाचो आशिल्लो ताका ह्या सरकारान जाप दिल्या 4 रस्ते अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांणी गोंयान रिपेअर केले 2023। आता फाल्यां अमित शाह येता हे हांव कित्याक वाचून दाखयता पळय। फर्स्ट, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचेस फ्रॉम दिवजा सर्कल टू सेक्रेटरीएट पोरवोरीम वाया KTC बस स्टैंड for visit of Honorable Home Minister of India. Second, contractor is CA Ibrahim. Second, urgent resurfacing of road stretches from DB Road to Marriott Hotel and other internal roads for visit of Honorable Union Home Minister of India. Contractor Messrs Bismillah Construction. तीसरो, urgent resurfacing of road stretches from Diuza Circle to Miramar Circle for visit of Honorable Union Minister of India.
कॉन्ट्रॅक्टर आसमास कंस्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड. चौथो, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचेस फ्रॉम तालिगांव कम्युनिटी सेंटर टू सी शोर रोड वाया ओल्ड सिंडिकेट बँक करंजाले फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कॉन्ट्रॅक्टर अल्फाटेक हे उत्तर या सरकारान दिला. आता पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक जो देवाकडे उलयता ताणे मातशे फाल्यां होम मिनिस्टराकडे उलोवचें आणि अमित शाह म्हाका दिसता हे जे उत्तर तुझ्या सरकारान जे दिला फाल्यां तांकां डायरेक्शन दी की गोंयभर जितले रस्ते जे आसात ते आता अमित शहाच्या डिफेक्ट लायबिलिटीच्या पिरियडान सगळे रिसर्फेसिंग करून ताचेर हॉटमिक्सिंग करचें ही आमची मागणी आसा. जे आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकरान सुरवातीक सांगलेले आसा about the visit of the Grah Mantri of our country, Amit Shahji. And jenna to home minister asa today, the way law and order has collapsed. Law and order म्हणटाय ती गोंयांत नाच, and it comes also under the prerogative of the home minister of the country. आज जरी तो चलत आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा. क्राइम्स जे वाढलेले आसा, रेप्स जे वाढलेले आसा, मर्डर ज्या पद्धतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्सांचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, इट इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे जावपाचे कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय, दे हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स. आणि हे गोंयांत घडटा बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पुलीस, बिटवीन द क्रिमिनल्स आणि द पॉलिटिशियन्स. I would like to make a very bold statement कि like a beehive, आज BJP has become a gunda hive, where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically, सगळे एकमेकांक क्लिंग जाते, they cling to each other. मिनिस्टर आणि पॉलिटिशियन आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज आणि गुंडा पडे हाय हे जे पॉलिटिशियनाचे नेफेरियस जे पण ऍक्टिव्हिटीज आहे, खास करून ते गेले क्रोनी मित्र पडे हाय, तांकां प्रोटेक्ट करपाक या गोंयांत गुंडागिरी चल्लेली आसा. Whether tomorrow the state government will name the mastermind who was responsible to attack Rama Kandkorkar, the tribal social activist, this government needs to answer to the home minister and the home minister needs to answer to the state. ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता उघड झालेले आसा, very very clear की जे गुंडा जे पडे हाय, they decide whether you have to be in jail or whether you have to be outside. आयच्या दिसा मंगुळी जे अटॅक जालो, voluntarily जे पण अटॅक झाले, हिस्ट्री शीटर voluntarily सरेंडर झाले. Police today have turned into spectators. Gundas choose when, where to surrender. आणि police मागीर तांकां parade कोताय as if this is their catch, the prized catch. त्याच्याहून कांय जायना, they all have to surrender. या पद्धतीन म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आमच्या राज्यांत फेल झालेली आसा. म्हादयचेर विस्तारांत म्हाका दिसता कॅप्टन उलयतलो, पण साधारण द होम मिनिस्टर हॅड मेड अ स्टेटमेंट इन अ रॅली इन बेलगांव अबाउट हाऊ म्हादय वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड. म्हाका दिसता वी नीड आन्सर्स. Mother is our lifeline. And the most critical assurance we need is on this particular statement कि or DPR withdraw जातलो काय कितें, केंद्र सरकार और DPR withdraw कोतलो काय कितें, a clear assurance आमकां we require from the home minister. Then we need to tell him that Madai belongs to Goa and no diversion will be viewed. म्हाका दिसता promises जोरी तोर केल्यो ज्या पद्धतीन टुडे दोनूय कास्तार आहा गोंयांत आणि कर्नाटकात चड कास्तार आहा. बिकॉज ऑफ दॅट यू आर नॉट इज मादय सोल्ड इज अ बिग क्वेश्चन. आणि निमणे म्हाका दिसता दोतोर कार्लोस आल्वारेस विल स्पीक ऑफ द मजे घर स्कीम, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लिगलायझिंग what is illegally packed as मजे घर scheme. We are not against the legalizing, but it will not stand in the court of law. In detail, Carlos Alvarez will speak about it, and these are the questions I believe that the state
government and the Home Minister needs to answer. होम मिनिस्टर गोंया येता, ही बरी खबर काय कितें ते आमकां कळटलें. एज पर दी नॉर्म, जेन्ना होम मिनिस्टर, इंडियेचो होम मिनिस्टर खंयच्याय स्टेटीन वेता, म्हणजे इट इज एन एक्नॉलेजमेंट that there is a law and order problem in that state. हातून म्हाका दिसता होम मिनिस्टर एक्नॉलेज करता की गोवा देर इज अ लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम. आम्ही सदांच म्हणत आयल्या ड्रग्स, रेप्स, मर्डर्स जे आमचे एलओपीन सांगला बाब रामा काणकोणकाराचे, ज्या जाग्याचेर फाल्यां ताचो फंक्शन दवरला लागींच गोवा मेडिकल कॉलेज आसा. तुम्ही वेतले बाब रामा काणकोणकाराक पळोवपाक? हे आमी तुमकां क्वेश्चन विचारता. तुम्ही विचारतले, लोक सदां म्हणटा कोण तरी मंत्री इन्वॉल्व आसा. तुम्ही विचारतले फाल्यां कोण आसा तो, आणि तो आसा जाल्यार तुमच्या स्टेजीर बसतलो तो? फाल्यां जेन्ना तुम्ही येतकूच आमी याद करूंक सोदता, जशें एलओपीन म्हणा म्हादयचे जो 28 डिसेंबर 2022 डीपीआर जो सायन केल्लो, आणि जानेवारीन 2023 बेलगांव जेन्ना वत होम मिनिस्टर बेलगांव आयलो आणि ताणे सांगले की आमची जी चेअरपर्सन आसा श्रीमती सोनिया गांधी, ताणे थंय सांगले की 2007 तिणे डायव्हर्जन ऑफ मादय ओपोज केल्ले म्हण. हय, आम्ही गोंयकार खूप आभारी. आणि तू डायवर्ट करपाक गेल्लो, आता फाल्यां येवन तू माफी मागता की हय आपणे मिस्टेक केली डायवर्ट करपाक, आम्ही ते चेंज करता. हे फाल्यां माफी मागपाक येता गोंयच्या लोकांकडे? गोंयच्या लोकांकडे माफी मागतलो की एक ट्रायबल लीडर सोशल ऍक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो म्हण तुम्ही माफी मागतले की डबल इंजिन सरकार तुमचं चलयता असताना आयज गोंयांक ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल करून दवरला तुम्ही? फाल्यां तू कितें मुकुट घेवन येता, क्राउन घेवन येता, अवॉर्ड दिता गोंयच्या सरकाराक क्रायम कॅपिटलाचो? हे सगळे प्रश्न गोंयकार ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाहक विचारूंक सोदता. ताका एक रिक्वेस्ट करता, परते वेता तेन्ना ताणे प्रधानमंत्रीक विचारपाक जाय की जो स्पेशल स्टेटस प्रॉमिस केल्लो प्रधानमंत्री, लोक विचारताले गोंयचे लोक ताचे कितें जाले पळय ते. 11 वर्सां जाली तुमकां आतां पावरान आसा. ते प्रॉमिस केल्ले पळय, हांगा लागींच मेरशे जेन्ना आयिल्लो तेन्ना स्पेशल स्टेटस दितले म्हण. मायनिंगाचे तर तुम्ही विसरलेच. हे प्रधानमंत्रीक विचारा, लोक विचारताले म्हण, याद करतात म्हण, गोंयकार विसरूंक ना म्हण. आणि फायनली जे टायगर रिझर्वाचे जे आमच्या एलओपीन सांगला, हायकोर्टान पासून सांगले टायगर रिझर्व डिक्लेअर करपाचे म्हण. तुम्ही पळय सुप्रीम कोर्टान आता अपील केला, ते आमच्या पैशाचे, लोकांच्या पैशाचे, टॅक्स पेयराचे पैसे जे तुम्ही ऍडव्होकेटांक हायर करून फाईट करता, हाचेर तुम्ही उलोवपाचे. आमचो देशाचो होम मिनिस्टर येता, माझी घर स्कीम लॉन्च करपाक. ती माझे घर कितें
गोंयचे सरकार इल्लीगल हाऊसेस आहात ते तांकां रेग्युलरायज करून दिता. काँग्रेस पक्षान तुम्ही ऐकले आम्ही असेंब्लीन रेग्युलरायझेशन करपाक अपोज केल्लो. आम्ही कितें अपोज केल्लो, हो कायदो हाडलो तो कित्याक अपोज केल्लो, कित्याक हो कायदो लोकांक फोंडां घालता आनी आमी मेंटेन करतात हे फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी, पयले तुमी जाणात आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दाखयले. सुप्रीम कोर्ट कितें करून इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दितात. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांच्या फायद्याक कायदो हाडूंक जाय की कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जाता. नाजाल्यार कितें जातलें, एश कोन्न हाडलो तो कायदो आमी अमेंडमेंट पासून मूव केल्ले, सांगपाक की असले अमेंडमेंट घाल तूं ते कायद्यान पास जावपाक. कित्याक एक पाटी तसले अमेंडमेंट आयलो जाल्यार सगळे लोक साल्वार जावपाचे. आज तूं पळय लोक खुशेन एप्लिकेशन दितलो. एप्लिकेशन दित तेन्ना चिंतू हांवें एक एप्लिकेशन केलें जाल्यार हांवें सांगलें जालें म्हजें घर इल्लीगल, हांव बरोवन दिता म्हजें घर इल्लीगल, हांव म्हजे घराचे जॉब दितलो तुका, फूल मेजरमेंट दितलो. हे सगळे इन्फॉर्मेशन सरकाराक आसता. कोण तुजे विरोध आहात तेन्ना सगळे इन्फॉर्मेशन तुजे काडलो आनी दवरलो. एक पाटी ही जजमेंट आयली हायकोर्टासून, हो कायदो पास जालो, ते मटेरियल तेंगे हाती आसतलो, डायरेक्ट तुगे घर डिमॉलिश करपाक. आज पळय कितले कन्स्ट्रक्शन्स इल्लीगल आशिल्ले, कितले कोमुनिदादी एक्शन घेयल्लो, इतले वर्सां कित्याक एक्शन घेयलो ना. कित्याक सर्वेयर धाडूं जाय, एक एकल्यागे घराचे जॉब घेवपाक जाय आनी ते कोत्त म्हणलोले सगळ्यांगे दम गेलो आनी ते म्हणपाक लागले बाबा आमकां टायम ना, पयशे ना, आमकां मेशिनरी ना आनी सोडून दिले. हे लोक रावून उरले. पण हे पाटी तुमी एप्लिकेशन दिवन तुमचे पांयाचे कोराडे मातले तेन्ना हे डेंजर तुमचें जाता. सेकंड, आमी दाखयला, हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो, आमचे चड कोण गोंयकाराक बेनिफीट फायदो ना. कित्याक ते कायद्यान एक कंडिशन घायला, तुका कसलो वांटो आसा जाल्यार तुगे खंयचे भाटात. आनी तूं जाणा आमचे गोंयकार दुसरे गांवांसून लायक पेडणे गांवांसून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले, नाजाल्यार दुसरी सांखळीसून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले. अशें करून कितले आमचे गोंयकार एक गांवांसून दुसरे गांवान गेले. म्हूण तेंगे मूळ गोंय गांवान तेंगे वांटो आसा, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. असले आहा जाल्यार तुजें एप्लिकेशन करूंक जायना आनी तूं डिस्क्वॉलिफाय जात जाल्यार आनी केलें जाल्यार तूं वयल्यान 2 वर्सां जेली वयतलो. हें कायद्यान बरयलां आनी तुगे घर डिमॉलिश जाता. म्हणून आमगे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो ते प्रश्न चालू. आतां इलेक्शन जुमला म्हणून आमी कित्याक म्हणलें, तुमी हो कायदो सामको पळयलो जाल्यार आतां 4 तारखेसून स्टार्ट करतले. 4 तारखेसून ऑक्टोबराचे कायद्यान कितें म्हणलां, तुका 6 म्हयने दितात एप्लिकेशन तुगे एप्लिकेशन फायल करपाक. आतां 6 म्हयने मागीर तो कोमुनिदादी धाडटलो आनी 6 म्हयन्यांनी तो डिसायड करतलो. मागीर तुका आनी एक अपील रायट आहा. आनी तूं पळय ऑक्टोबर 6 म्हयने आनी एक 6 म्हयने म्हणल्यार 1 वर्स जालें, म्हणल्यार 2 ऑक्टोबर जालो. इतले एप्लिकेशन आहात तेन्ना तुगे डिसेंबरा पावले. डिसेंबरा पावले म्हणल्यार इलेक्शनाक दारा लागीं पावले. आनी मागीर म्हणटले आतां लोकांक सांगतले बाबा आमी तुका साल्वार करूंक सोदतात, काँग्रेस आनी दुसरे पक्ष तुजेर एगेन्स्ट आहात, आमी आमकां वोट करात, आमी तुका साल्वार करतले, नाजाल्यार ते सगळ्यांक तुमकां तुमगे घर मोडटले आनी तुमकां काबार करतले आनी अशें करून वोट बँक करपाक आनी वोट हाडपाक हे सगळे मांडणी तेंचे. आज पासून मुख्यमंत्री कितें म्हणटा,
आमी तुमकां साळवार करूंक सोदतात, आमी तुमकां घर दिवपाक सोदतात, सगळे दाखोवपाक सोदतात आमी सगळे विरोध म्हण तेंचे आनी आमी एगेन्स्ट आहात म्हण. हे फोट्यो. आमी कोणाचे विरोध ना. आमी पासून लोकांचे चिंततात. आमी लोकांचे पासून बरे चिंततात. म्हण तूं गाता तेन्ना तूं एक स्वीट पील दितना भितर वीक आहात तेन्ना अशें करून लोकांचें जातलें. सो दिस इज वाय आमी म्हणटात that this हो कायदो हाडटात ते and which is going to be presided by Amit Shah, Honorable Home Minister of India, is going to be a recipe for disaster for these poor people who are especially those who will have their houses demolished by an act of the government. Which they are sending to their own people. It is issued by whom? That I think government has to find out now who is circulating this, कोणे ती केली मेसेज आणि कसले सरप्राईज गिफ्ट कसले. लाईक आमचे आमदार has explained माझी घर स्कीम is nothing but an election stand for 2027. अमित शाह पै फाल्याचो येता ते 2027च्या इलेक्शनाची तयारी. He has explained very in detail that 6 महिने पयलीं आणि मागीर 6 महिने म्हणजे फुडलो ऑक्टोबर 2026 जाले. 2000 ऑक्टोबर 26 लोक जे ऍप्लिकेशनां दितली ती ऍप्लिकेशनां स्क्रुटिनी करपाक 2-3 महिने नाका. 2 महिने तुवें धरले जाल्यार डिसेंबर 2026 जाले. म्हणटा म्हणसर कोड ऑफ कंडक्ट घेतलो. What will happen? BJP will have all the people in the state of Goa ज्यांची घरां इलिगल आसा. आणि ताणें सांगलें तशें की दिस दे विल यूज एज अ इलेक्शन टूल. तांकां धमकी दितले जर तर तुमी आमकां वोट मारना जाल्यार तुमचें घर वतलें. हें करून तांकां तो भंय घालून ज्या पद्दतीन हें बीजेपीचें सरकार डिक्टेटोरियल पद्दतीन पळय चल्लां, this is nothing but an election stunt for 2027. This is very clear. This is absolutely clear. He has explained. He has put a video also on his social media. म्हाका दिसता हाजेर असेंब्लीनूय डिस्कशन जालें. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगलें की हे इल्लीगल पद्दतीन कशें ते यूज करून वोटरांक पळय भंय घालपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला. ती मेसेज जी तुवें विचारली ती मेसेज व्हॉट्सएपाचेर खुबशे गोंयकारांक आयल्या. म्हजो प्रश्न इतलोच आसा की तातूंत तांणी सांगला की सरप्राईज गिफ्ट फॉर ऑल द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरांक मेळटलें. हे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान जाहीर करचे ते कितें सरप्राईज गिफ्ट. ते 15 लाख रुपये सांगिल्ले ते बीन फाल्यां मेळटले जाल्यार म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी या मरे. 15 लाख रुपये जर फाल्यां अमित शाह वाडटा तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचचें पडलें ना सगळ्या गोंयकारांनी. If it's a WhatsApp message, is it genuine message? तुमकां दिसता doubt करचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें. See, we are missing the point. ते लॉलीपॉप दाखयता तांकां कित्याक तांकां लोक हाडपाक जाय. सो तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सांगता तुमी बाबा लोक हाडा, सरप्राईज गिफ्ट दिता. इट इज अ वे ऑफ एंटायसिंग देम. ना तुमकां कोणे ती मेसेज आमकां धाडल्या पळय अशें आमकां आपयतात. because many people will end up there for the price and they come to know it's a It is not the price, surprise gift. It is dangling carrot. सी आणि जे दोतोरान सांगला अबाउट सगळो डेटा हे पळय स्कीम ते काडटा ते डेटा कॅप्चर जातलो. EHN स्कीम काडलेली आसा. EHN तातूंत EHNान लोकांची कोणाची इलिगल घरां आसा ती तांचे कडेन आतां डेटा आसा सरकारा कडेन आनी ते ब्लॅकमेल करता. आनी ते पळय त्या दिसा काँग्रेस ऑफिसा फुडल्यान प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले थंय फुडें महिला पळय आसा तिचो फोटो आसा असो स्लेट घेवन माय हाऊस इज इलिगल म्हूण EHN नंबर सो एंड सो. ह्या खातीर तांकां ब्लॅकमेल करून हाडटात प्रोटेस्टार. दिस इज टू कॅप्चर द डेटा जशें दोतोरान सांगला अँड फायनली ब्लॅकमेल. एक सांग म्हाका तो रिपोर्ट पण अगरवालान केल्लो तो सरकार कित्याक टेबल हें करिना. कित्याक नो ट्रान्सपेरन्सी इज देर. 2-3 वर्सां तो रिपोर्ट हावजान उलयलाय मरे. तो रिपोर्ट टेबल करचो मग. What is the government hiding? First of all, you are saying that the Congress did table the report that the BJP had done a thing by Mr. N.D. Agarwal, I think so, was the chairman of that committee. Then table it. Why are they hiding?
तोय बीजेपीनूच केलो Now I'll म्हणटा come to this. बीजेपीन केला टेबल कित्याक केला व्हाय व्हॉट आर दे हायडिंग व्हाय आर दे हायडिंग BJP सरकार in charge केन्ना येयला 2012 पासून प्रॉमिस करतात लोकांक कायदो हाडलो 2012 पासून आतां 2025 कितली वर्सां 12 वर्सां हे करपाक 15 वर्सां गेले तांकां कायदो हाडपाक. Why they didn't bring in the first year? Why they didn't bring in the second term? Why they are now trying in the third term? At the verge of or the door when the election is coming, you must look at that. Second, the law I spoke about Komnidan, but the law will apply equally relating to government land. Either government grant of government land cannot be done except by an auction. You understand it? So if government land has to be given by an auction, regularization of illegal constructions on government land is actually never recognized happily by courts because it is public property. And the government is a custodian of the public property. So therefore, कायदो हाडलो लोकांक फोडयलो लोकांक फुलयलो कित्याक बरें हाडले म्हण आतां इतल्या वर्सांनी काँग्रेस पक्षान कांय केलें ना काँग्रेस सरकारान कांय केलें ना आमी केलें हें बेशें फुडें. सो प्लीज बी अवेर that this is nothing but a smoke screen. It is only to fool the people. लोकांक आश्वासन दिवपाक तुमचे आमी कोत्तात दुसरे पक्षांनी दुसरे सरकारान केन्ना केलें ना हें गोंयांत जाता. तिसरो टर्न बीजेपीचो त्याच पयलीं आनीक पाटी पर्रीकराचो आशिल्लो कितें जाला 4 टर्म बीजेपी आशिल्ले. You don't ask questions what 70 years back was not done. You have been here in the government so many times. Why did you not think of these people all this time? Why are you thinking only when the assembly election is going to come? तुम्ही सारको व्हॅलिड प्रश्न विचारला. हांव तुमचे मिडियाकडे एक मागता फाल्यां अमित शाह येता. म्हाका दिसता हे प्रश्न तुम्ही अमित शाह जर विचारत तर तुम्ही नॅशनल न्यूजाचेर येतले. आमच्या गोंयच्या जर्नलिझमाचे कापासदाद आमी दाखोवया. आता सी एनडी अगरवाल विरोधी पक्ष फुडारी जाल्यार एनडी अगरवालाचो रिपोर्ट आसा. हय आता हो रिपोर्ट केलो कोणे तुम्ही म्हणटा बीजेपीन केलो जाल्यार बीजेपी टेबल कित्याक करना. असोच बीजेपीन 2012 काँग्रेसीचेर पीएसी रिपोर्ट म्हणून केल्लो 35,000 कोटीचो. तो फाल्यां अमित शाह हांव विचारता की ते 35,000 कोटी रुपये गेले खंय. बीजेपीच्या वेबसायटीचेर वचून पळयात. 2011 मनोहर पर्रीकर तेन्नाचो पार्टी प्रेसिडेंट नितीन गडकरी हाचे ऑफिशियल लेटर जे तांणी तेन्नाच्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक बरयल्ले अजूनय आसा. तातूंत क्लियर कट बरयला दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर so 7 BJP has given on their letterhead 7,000 crores if I am not wrong and they have estimated that it might be 25,000 crores. फाल्यां वो दिगंबर कामत सुद्धा ते स्टेजीर आसतलो. हे विचारा ताका की ते 25 ते 35,000 कोटी खाले कोणे आनी ताका तूं केन्ना अरेस्ट करता. बीजेपी लोकांक दिशाभूल करपाक अशे खुबशे रिपोर्ट करता. तेन्ना सांगले कितें 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला आमचे सरकार आयले की आमी पयशे हाडटा. मात 13 वर्सां जाली लोक विसरले. तशें सिमिलरली वो एनडी अगरवालाचो तांणी रिपोर्ट केला जस्ट लोकांक दाखोवपाक की आमी काम करतात. काम कांयच करचें ना. 3 वर्सां लागना तो रिपोर्ट हावजान टेबल करपाक 3 वर्सां लागता. सो म्हाका दिसता सत्तरेच्या लोकांक दिशाभूल जावचें न्ही. दिस इज अनादर इलेक्शन स्टंट. जशें मनोहर पर्रीकरान मायनिंग स्कॅम म्हणून 35,000 कोटीचो केल्लो ते सेम पद्दतीन तुमकां हे फोटोवपाचें आसा. सांगलोलें हॅव यू एक्सेप्टेड द रिपोर्ट और हॅव यू रिजेक्टेड द रिपोर्ट. But these people have kept everything in silence. Whether the government should come clear, N.D. Agarwal's report has been accepted or rejected. That is the main point. Why are you keeping it not transparent? Which balance kela, bhodya kela because of this election gimmick. So it all connects to that this is all a jumla. तुमच्या माध्यमातल्यान हे प्रश्न घातल्या. खासदारान प्रश्न घातल्या. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान घातल्या. आमदारान तर फाल्यां तो ती स्कीम जी लॉन्च करपाची येवपाचो आहा ताजेर विस्तारान सांगला. हे घाला मरे तुमी तांकां फाल्यां प्रश्न. हे गोंयकारांचे प्रश्न म्हणून सांगा. ताजेर कितें उत्तर दिता तें पळोवया मागीर फुडली एक्शन घेवया. आनी आमी प्रोटेस्ट केले. फाल्यां तो म्हणटालो आपूण सांगपाक सोदतालो आपूण गोंयकारां कडेन माफी मागूंक सोदतालो म्हादेक लागून ते प्रोटेस्ट केले आनी आपणाक एलाव करूंक ना. पयलीं हे विचारा फाल्यां चाला.
So the Act or Bill, no, it clearly says illegal. No. So you are saying illegal, but they have mentioned that unauthorized structures or houses will be authorized. You want to play with the legal jargon, and I will explain it how it works. What in your view is illegal and unauthorized? The difference? So they will ask for documents that electricity bill or something, and house should also be on survey. Is a larger term for the word illegal. Unauthorized is when A, it doesn't have ownership of the land. Unauthorized is because it doesn't have, if it has ownership, doesn't have consent of all co-owners. Unauthorized can also be because it has no permissions from the authorities concerned, like town planning, panchayat or municipality, and the conversion senate. This becomes the entire genus of the unauthorized species. So therefore, you look at unauthorized, it is a larger thing, because unauthorized can also be, I'm the owner of the land, but I did not take permissions because I was not getting the FAR, I was not getting the setbacks, so that it becomes unauthorized. Technically, it's also illegal, but it's unauthorized because it does not have the permissions. So once it becomes authorized, the provision you must read further that no other authority then will be able to take action, which means जितली म्हाका माहिती आसा जो पळय तो जागो तूं सांगता न्ही तो हायकोर्टान म्हाका दिसता हालींच ऑर्डर दिल्या आतां ऑर्डर दिल्ली आसा फॉर आयडेंटिफायिंग एंड डिमॉलिशन सो त्या लोकांकूय त्रासान घाल्ले आसा आनी तेच जेन्ना हांव म्हणटालो EHN नंबर जे आतां दोतोरान सांगता तुवें बरो प्रश्न विचारलो की ते घरांक जेन्ना इलेक्शन येवच्या फाटले इलेक्शन येवच्या पयलीं 22 जेन्ना इलेक्शन आशिल्ले म्हाका दिसता ऑगस्ट 21 कितें एक कायदो हाडलो आनी सांगले की नोटिफिकेशन EHN नंबर दितले म्हणून तुमी सगळे फॉर्मां भरा आनी त्या फॉर्माचेर सारखे स्पष्ट करून बरयल्लें आसा आर यू द ओनर नो इफ नॉट हू इज द ओनर आनी सगळ्यांनी थंय बरयलें कोमनिदाद इज द ओनर आपणाच्या पांयार कुराडी मारपाक हे सरकारान ताका फोर्स केलो आनी थंय एक फोटो लावचो पडटालो त्या फॉर्मार असो स्लेट धरून इट इज इलिगल ते हांवें सांगला पळय ते हांगा प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले भाजपाचे पार्टीचे थंय एक महिला आशिल्ली तातूंतली एक महिला अशी रावल्या म्हजें घर इलिगल म्हूण EHN नंबर उमको ना हांगा प्रोटेस्ट करपाक ते आमचो डिफेन्स केल्लो पळय ते दीस महिला कोण महिला येतले आतां सगळे शी इज आय थिंक सो जिल्ला ऑर समथींग सो तांणी सगळ्या लोकांक गोंयकारांक फसयले ते कोणे EHN पळय ते भरूंक ना फॉर्म ते बाबडे सेव जाले आतां हांगा तेच तशें दोतोरान सांगलां बरोवन दितले कित्याक तांचे कडेन डेटा ना आतां डेटा दितले घेतले आनी म्हणटाले पळय हो डेटा आसा तुवेंच बरोवन दिला तुजें घर इलिगल आणि लास्ट ऐकली 2016 BJP सरकारान रेग्युलरायझेशन ऍक्ट ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाडलो तेन्ना आमंत्रण दिल्ले सगळे लोकांक तुम्ही रेग्युलरायज करात आणि 10,000 रुपये एक एकल्याक दिले 8,000 आणि 300 किती ऍप्लिकेशन येयले 10,000 इंटू 8,000 8 कोटी आणि 30 लाख किती झाले किती झाले ते ऍप्लिकेशनचे कितले रेग्युलरायज झाले कोण हायले ते पैसे आणि एक एकल्यानी आर्किटेक्ट इंजिनियर काढून प्लॅन काढून सगळे करून सर्वे करून डॉक्युमेंट घालून लायले आणि सगळे गेले झिरो समजून हांव कितें म्हणटा हे सगळे दाखोवपाक फोटोवपाक कितें इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना 2016 2017 इलेक्शन जालें आतां 2025 27 जानेवारी आमगे इलेक्शन जातलें 26 काबार जालें 27 इलेक्शन जातलें टायमींग पळय ट्वीट केलेला भाजप आणि काँग्रेसच्या युतीचं असं म्हणून त्यांनी ट्वीट केला सरकार कोणाचे हा काँग्रेसी सरकार हा 13 वर्सांनी बीजेपी गव्हर्नमेंट हा मरे अरविंद केजरीवालाक मातशें तुमी सांगा की गेल्ली 13 वर्सां गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हा काँग्रेसी सरकार 2012 7 ते 12 आसलेली एज पर माय इन्फॉर्मेशन वॉट आय रिमेंबर इज फ्रॉम 7 to 12 काँग्रेसी गव्हर्नमेंट आशिल्ले सो हांवें वाचून ना ताजो ट्वीट बट इफ ही सेइंग आय डोंट नो वॉट इज रिफरिंग टू
Alliance would like Why alliance. the AAP party targeting Congress? आम आदमी पार्टी काँग्रेस ती म्हाका दिसता आयचो फोकस आमी डायवर्ट करूया नाका. एनीवेज हांवें जाल्यार ते पळोवना. वी विल सी इट इन डिटेल एंड देन वी कॅन रिएक्ट ऑन दॅट. टुडे मेन फोकस इज फाल्यां देशाचो गृह मंत्री गोंयांत येता. कित्याक येता? ह्या ह्या राज्याच्या जी जनता आसा तांकां 2027 जे इलेक्शन येता त्या इलेक्शनाक वोट गॅल्वनायज करपाचें हें एक षडयंत्र. आमची गोंयकारां कडेन इतलीच मागणी आसा दोतोरान सांग तशें की अनऑथोरायज स्ट्रक्चराक जेन्ना ह्या सरकारान बील हाडिल्लें ती 8,300 एप्लिकेशनाचें आजून कांय जावंक ना. तांणी आतां थंय फाल्यां गर्दी दाखोवपाक सांगला सरप्रायज गिफ्ट मेळटलें सेल्फ हेल्प ग्रुपाक. ते म्हाका दिसता आज सांजचे मेरेन रात मेरेन भारतीय जनता पार्टीन सांगचें ती सरप्रायज गिफ्ट कित्याक वाय ओन्ली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. जर तर सरप्रायज गिफ्ट ते 15 लाख रुपये दिवपाचे आहा ते सगळ्या गोंयच्या जनतेक मेळपाक जाय न्ही. कित्याक तांच्याच प्रधानमंत्रीन सांगिल्ले 15 लाख रुपये दितलो. आनी मेन जी म्हजी घर स्कीम जी आसा म्हाका दिसता लोकांनी हाका बळी पडचे न्ही. वी वॉन्ट दॅट लोकांची जी घरां आसा ती करेक्ट लिगल वेन ती जावपाक जाय. हातून खूब लूपहोल आसा आनी व्हिडियोय काडला असेंब्लीन आमी मांडला आनी ज्या पद्दतीन 6 महिने आनी मागीर 6 महिने हे फक्त प्रायमा फेसी अशें दिसता की हो एक इलेक्शन स्टार्ट. पयर गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री पणजे मार्केटात गेलो. कित्याक गेलो की आमी जीएसटी देंवयली आनी म्हणून तो सगळ्यांक ते लाडू वाटत गेलो. एक पणजेच्या खऱ्या निश्ठावंत गोंयकारान ताका तोंडार सांगलें की तुमी काबार केले म्हणून आमकां जीएसटी हाडून आमी काबार. सो फाल्यां अमित शाह येता. मुख्यमंत्र्यान मातसो ताका प्रत्येक घरान व्हरचो आनी पळय 4% इलेक्ट्रिसिटी तांणी दर वाड आतां ऑक्टोबरान केल्या ती वचून तांकां सांगचें की हे तुमकां आमी दिवाळेक गिफ्ट दिला. ह्या प्रत्येक सामान्य बारीक गरीब गोंयकारांक आमी 4% इलेक्ट्रिसिटी वाडयल्या आनी तुमकां फोंडांत घातल्या. हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान करचें. दुसरें हांवें रस्त्याचें कित्याक काडलां कित्याक जेन्ना आमी तुमी पळयता एवरी पावस आयलो किंवा एवरी रस्ते पिड्यार जाले की मुख्यमंत्री फक्त डेडलायन दिता 24 वरांत जातले. चवथीक ताणें 48 वरांत करता म्हण सांगिल्लें मरे सांगू ना तुमकां ताणें पांयां पडून बीन सांगिल्लें मरे 48 वरांत सगळे रस्ते चकाचक जातले म्हणून. खड्ड्याक हाडून आतां कितें केलें? आतां त्याच खड्ड्याक खड्डो भोंवता गोंयभर आतां PWD मंत्री केला. सो आज गोंयची जनता ही सारकी रस्त्याक लागून पिडीत जाल्ली आहा. प्रत्येक गोंयकार आज इंटेरियर भागात रस्ते सारखे ना. ह्या सरकाराच्यान कितें करपाक जायना. सो हांवें एक फॉर्म्युला सांगला. जो प्रश्न आमी विचारिल्लो पळय की ह्या सरकारान ह्या 4 कॉन्ट्रॅक्टराक अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांचे कडल्यान होम मिनिस्टराच्या विजिटाच्या नांवांत चकचकीत हॉटफिक्स करून घेतले. सो म्हाका दिसता होम मिनिस्टर आतां सांगचें की गोंयान जितले रस्ते पाड जाल्या ते आपल्या नांवाचेर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सगळे करचे. हे सोल्युशन दिलं तुका. आनी रामा काणकोणकाराक विजीट करचो. ते लागींच आसा हॉस्पिटल. तुमच्याकडे प्रूफ ना बेश्टेच तुम्ही बाण मारता. तो नांवां बिवां घेतालो म्हणून जशें ताणें सांगलां 35,000चे आयज पासून कोटीचे सॉल्व जावना. नांवां घेत जाल्यार हें सॉल्व जावचें ना. मातशें पुलिसांकूय मातशें दिवया बाबा सॉल्व करा ही मिस्ट्री. तू ग्रामान सांगितलं म्हणून असं सांगला आय स्टेटमेंट तुमचे सुटसुल्या काळात नाव मंत्र्याचे नाव घेतलेले. We are behind them. Let us not politicize it. We are there with them. Whatever call the activists take. When Chief Minister said 10 people were out, we stayed behind. We said let the activists go ahead first. So whatever call the activists take, let us not hijack this. This is in the interest of the Goenka. This is not a political link. This is something that every Goenkara hai lagta. Whatever call the activists will take, we will be behind it. त्या दिसा सीएम आपले उतराचे स्टँड जावना म्हणून केन्ना जावचो ना ते पहिले सांगलो मरे भायर जावपाक जालो घेतो.